सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे परम प्रेममय परम कारुणिक से जगतर नाथ जगन्नाथंकर अभय परम पावन पद पंकजरे कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे कथावस्तु को श्रवण करुवा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा माननकु मोर सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। गत पर्याय रे आमे आलोचना करुथिला जे संस्कृत भागवत व्यासदेव रचना करिसंती। भागवत रचना करिबा पूर्वरु से वेद को चारि भाग करिथिले। ऋग यजुः साम अथर्व चारि वेद को भाग करी सुमंत पैल वैशंपायन आ अंगिरा ऋषि बा सुमंत को चारि भाग करी से बांटी देथिले। पृथ्वी रे तार प्रचार प्रसार करिबा पई से माने स्नातक हासिल करिबा पई ताको अध्ययन करिबा पई ताको सुजोग देथिले। तेबे आ पुराण इतिहास को शिक्षा करुथिले व्यासदेवଙ୍କ पाखरे लोमहर्षण ऋषि। तेबे सजन वृंद पुराण इतिहास को लोमहर्षण ऋषि शिक्षा कले। सुमंत पैल वैशंपायन और जैमिनी ऋषि वेद शिक्षा कला परे अनेक शिष्य प्रशिष्य मानक द्वारा से पुणी आर्यावर्तर चतुर्दिगरे वेद को प्रचार प्रसार करने को लगिले। पंचम वेद जहाँ को आख्या दी जाइए अष्टादश पुराण इतिहास प्रचार प्रसार सुंदर भाव में होबाकू लगिला। महर्षि व्यासदेव समाज कल्याण पई एते चेष्टा कला परे मध्य से लक्ष्य कले किछि लोक हरिविमुख हेउछन्ति। माने तांको शास्त्र पुराण द्वारा मध्य से ईश्वर अभिमुखी हेई पारु नाहंती। ए कथा को जेतेबेले व्यासदेव लक्ष्य कले एठारे गोटिए कथा मु आउ गोटिए कथा स्पष्ट करै देबाकू मध्य चाहि जे पूर्व जन्मर संस्कार और प्रारब्ध प्रभाव रे मनुष्य ए जन्मर भोगाभोग करे। समस्तंकर संस्कार और प्रारब्ध समान नुहे। तेणु संसार रे विभिन्न प्रकार मनुष्य सबु थांती। संसार समस्त व्यक्ति को जदि नास्तिक आस्तिक दुई भाग रे विभक्त करा जिवो तेबे रुचि स्वभाव गुणकर्म दक्षता को विचार कले नास्तिक अनेक प्रकार आस्तिक मध्य अनेक प्रकार। किछि लोकंकर ज्ञानर स्तर बहुत ऊपरे से माने जे कोनोसी शास्त्र को अध्ययन करि पारंती एवं बुझी पारंती मध्य हेले आउ किछि लोक अछंती से शास्त्र को से पळी उच्च मानर ज्ञान तांकर नहे सेमिति से बुझी पारंतीनी। आउ किछि लोक अछंती पढी पारंती मात्र बुझी पारंती नाही। बुझी न पारुथ्या व्यक्ति मानक मध्यरु किछि बुझी न पारि शास्त्र अध्ययन ठारू दूरेई जानती। एगुड़ा को बेकार बोली कहती ए शास्त्र पुराण बेकार एगुड़ा को पढ़िबा दरकार नाही। आउ किछि व्यक्ति बुझी न पारुथिबा कथा को अन्य ठारू बुझिबा को मध्य चेष्टा करंती। आउ किछि न बुझी तांको बुद्धि रे व्याख्या करी अर्थ को अनर्थ मध्य करी पकांती। आउ किछि लोक एमिति अछंती जे माने वेद उपनिषद को पढ़िबा कष्टकर हैला जे मानक पक्षरे सेमानक पई मानविकता गुण आहरण करिबा पई कर्मर सरल सुंदर मार्ग देखाई दिया गला। कोथिरे ना व्यासदेव पुराण इतिहास रे से मार्ग देखाई देले। आउ किछि लोक रहिले जे माने पूर्ण भाव रे नास्तिक नुहंती किंतु गुण कर्म रे संपूर्ण आस्तिक मध्य नुहंती। प्राचीन काल रे तो केही पाठ पढु नथिले आपण माने जानिथिबे। पाठ पढ़ा आरंभ होई नथिला सभ्यतार विकास होई नथिला। सभ्यता जेते बेले उन्नति कला पुरुष माने पाठ पढिले स्त्री लोक माने मध्य पाठ पढिले नाही। आउ किछि उल्टा बुझिबा ज्ञान मध्य रहिले। किछि लोक अछंती से उल्टा बुझंती कथाटा जाहाकू शास्त्र शूद्र बोली कहिसंती। माने जो माने अज्ञान से मानको शूद्र बोली शास्त्रज्ञ माने कहिसंती। समाज रे काहाकू शूद्र कहउचंती सेटा अलगा कथा मु ताकू आलोचना करिबा पई चाहू नाही। जाहाकू शास्त्र शूद्र बोली कहिसंती सेमानको पई कोन करिबा उचित केउ शिक्षा तांकू दबा उचित एई कथा को चिंता करी कोन कले ना व्यासदेव वेद को मंथन करी महाभारत पुराण को रचना कले। महाभारत रे वेदर समस्त कर्मर सार मार्ग को रखी देले सार तत्व को रचना कले। तेणु तो सुत महर्षि कहिथिले सुत महर्षि केते सुंदर भाव रे कहउचंती स्त्री शुक्र जन्म ए जगते यज्ञ नुहंति वेद भोगे ताहांको निस्तारण अर्थे
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ନ ବୁଝି ପୁରାଣକୁ ଅକାରଣ କହିବା ଘୋର ଅପରାଧ। ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପାରିଲା ପଣିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ସ୍ତରର ମଣିଷ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପୁରାଣ ଇତିହାସ ରଚନା କଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପଣିଆର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର ଆହୁରି ସରଳ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଛୋଟି ଛୋଟି ବହି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସମାଜରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବ, କିଏ ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା କରିବ, ଏଗୁଡାକ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ନିମ୍ନ ଭକ୍ତିର ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଗୁଡିକ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ, ବୋକାମି ନୁହେଁ କି ମୂର୍ଖାମି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମାଜକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାଳକ୍ରମେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳୁଷିତ ହେବାରୁ କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଥଟା ପରିହାସ କରି କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମହର୍ଷି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷ ବୋଧ କରି ନିଜର ଆଶ୍ରମରେ ଅସ୍ଥିର ମନା ହେଇଗଲେ, ଅଥୟ ହେଇଗଲେ, ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି? କଣ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ବେଦ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଯେହେତୁ, ଦେବତା ଗୁରୁଜନକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଛି, ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପୁରାଣ ରଚନା କଲି, ତଥାପି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବୋଧ ହେଉଛି କାହିଁକି? ତେବେ କଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏ ଜନସମାଜକୁ ମୁଁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନିରୂପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତରେ କଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରମହଂସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ତାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତେବେ କଣ? ଏହିପରି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ନାରଦ ମୁନି ଯାଉଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରାସ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ବୀଣାବାଦନ କରି କରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଅବତରଣ କଲେ ନାରଦ। ବୀଣାବାଦନ କରି କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭଜ ଭଜ ନାରାୟଣ 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 ଭଜ ଭଜ ନାରାୟଣ 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 ଜପ ନାରାୟଣ 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 ଜପ ନାରାୟଣ 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 ସ୍ମର ନାରାୟଣ 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 ସ୍ମର ନାରାୟଣ 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 ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ନାରାୟଣ କି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ କଣ ନା, ଯିଏ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ବିପଦରେ ଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇନଥାଏ, ସେମାନେ କାହାର ଗୋଟେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି। କିଏ ମତେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବ କି, କିଏ ମତେ କିଛି ବୁଝେଇ ଦବ କି? ତେବେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବୀଣାବାଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶ୍ୟାମାପ୍ରାସ ବଦରିବନ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବତରଣ କଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର। ଯିଏ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଜି ମୋର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋର ଚିନ୍ତାହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ଚିନ୍ତାହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନାରଦକୁ ପଠେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟାସଦେବ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ।
भगवानଙ୍କର प्रिय पार्षद देवता पूजित नारदଙ୍କୁ अर्घ्य निवेदन करी पूजार्चना कले व्यासदेव। एठी प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्यायर समाप्ति घटिछि सजन वृंद। तेबे देवर्षि नारद कोन उपदेश दउछन्ति व्यासदेवଙ୍କୁ, व्यासदेव कोन नारदଙ୍କ आगे जिज्ञासा उपस्थापन करुछन्ते परवर्ती अध्याय रे आमे तार आलोचना निश्चित रूप रे करिबा। तेबे समय अनुसार वर्तमान ए अध्याय को एठी विराम दउछि। मो कथा जदि आपण मानको भलो लागु थाए निश्चित रूप रे मोर चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, कमेंट करिवे, अन्य मानको मध्य कल्याण पई समस्तंकर शेयर करिवे। तेबे आजिर कथा वस्तु को निश्चित रूप रे एठी विरति देउछि। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम, श्री गुरुस्वामी शरणम, श्री चरमनाथ शरणम। परवर्ती अध्याय को अपेक्षा करी समय अनुसार आज एठी समस्तଙ୍କୁ विदाय कालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम, प्रीति भरा नमस्कार।